ত্রিপুরা সরকার ও ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিনী বিভাগের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজধানী আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। রাজ্যের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে এবং ডিজিটাল অ্যাক্সেস সহজতর করার লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অনুষ্ঠানটিতে আইটি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় কর্মশালা ভাষিনী রাজ্যম এর উদ্বোধন করেন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন আইটি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, সচিব অমিতাভ নাগ, ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিনী বিভাগের সিইও রাঘুল গেশান এবং ত্রিপুরা আইটি বিভাগের ডিরেক্টর। মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, এই চুক্তি ত্রিপুরার ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য রাজ্যের ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাবে, রাজ্যের নাগরিকদের ডিজিটাল দুনিয়ায় আরও সহজ প্রবেশাধিকার প্রদান करबे। तो संस्कृति कोई भी अलग नहीं होगा, उनका दूसरा का कोई स्टेट का संस्कृति हमारा पास, हमारा संस्कृति दूसरा स्टेट के पास, इसके माध्यम से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात है, हम लोग कैसे करते ये त्रिपुरा हम लोग पहुंच गया, कोई स्टेट में अभी बीसी लेवल तो नहीं गया, लेकिन हमारा त्रिपुरा पहुंच गया, हम लोग हमारा काम बहुत आगे बढ़ गया। टाइम अभी वेस्टेज नहीं होते, पेपर वेस्टेज नहीं होते, डिसीजन लेने में कोई देर नहीं होते। तो इसके साथ साथ अभी इसमें और भी आगे स्टेप हम बढ़ेंगे, किसी को नहीं पीछे रख रहे, सभी एक साथ एक ही टाइम पे चल सकता हूं। तो इस ऐप अभी हम लोग करेंगे, इसका पहले भी कोई भी डाटा को लेना तो गूगल का माध्यम से हम लेते हैं, वो भी चालू है। ये भी सही है, जो गूगल का माध्यम हर लैंग्वेज का सही तरीका से हमको नहीं पता। तो इसके अभी भाषण का माध्यम से वो भी हम लोग दूर रखेंगे, सबको भाषा देख सकते हैं। अभी हमारे वित्त जी ने बोला था, इसके माध्यम से इस स्टेट का एकदम ग्रामीण इलाका इंटीरियर में से जो हम लोग उनको भी सुविधा मिलेंगे। सरकारी में जिसके माध्यम से कोई भाषा का कोई समस्या नहीं, सभी गवर्नमेंट का जो करस्पॉन्डेंस करते हैं, जो भी मऊ अभी हो गया, साइन हो गया। एक त्रिपुरा सरकार की आईटी डिपार्टमेंट की ओर से बहुत सारी अचीवमेंट हम लोग कर दिया। सबसे बड़ी बात जो आज जो एग्रीमेंट हुआ सारा देश में, हम लोग हमारा स्टेट त्रिपुरा एक स्टेट इन आवर कंट्री, इसके साथ साथ में हम लोग पहला जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम लोग के स्टेट में भाषणी के साथ हम लोग आगे बढ़ा हुए। सबसे ये इनका माध्यम से हमारा स्टेट का वही हम पहुंचेंगे। हमारा सिर्फ बंगाली नहीं, हमारा 19 जनजातियों को कम्युनिटी है, इनका भी बहुत सारी भाषा होता है जो उनको लोग ये डॉक्टर जैसा होता है, कोई रियल का होता है, कोई अलग अलग इनको भाषाओं का शब्द। ভাষিনী ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের অধীনে একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ। এর লক্ষ্য 22টি ভারতীয় ভাষায় সহজ এবং নির্বিঘ্ন যোগাযোগের মাধ্যমে ডিজিটাল পরিষেবা প্রদান করা, ভাষা এবং সাক্ষরতার বাধা দূর করার জন্য ভয়েস ভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রামীণ উপজাতীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য ইন্টারনেট অ্যাক্সেসিবিলিটি বাড়ানো এবং অন্যতম এর উদ্দেশ্য। ত্রিপুরা নাগরিকদের জন্য এই চুক্তি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা সীমাবদ্ধতা দূর করতে এটি সিএম হেল্পলাইন, ইভিধান, কিষাণ সহায়তা অ্যাপ এবং ই ডিস্ট্রিক্ট সিস্টেমের মতো পরিষেবাগুলোর সাথে একীভূত পারবে। এই চুক্তি ত্রিপুরা নাগরিকদের জীবনযাত্রা সহজ করতে এবং ভাষাগত সংযোগ বাড়াতে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ভিডিও রিপোর্ট, রিদ্ধি নেটওয়ার্ক।